SSLC اور NTSC امتحان کی تیاری کے سلسلے میں ہم ایک نئی سلسلہ وار ویڈیو MM مارک دا میپ اور NN نقشے کا نشان کے نام سے بنا رہے ہیں، تو آپ کا MM اور NN میں خیر مقدم ہے۔ ہندوستان یا بھارت یا انڈیا ہمارے ملک کے عزیز نام ہیں۔ جغرافیائی لحاظ سے ہندوستان شمالی نصف کرے کے درمیان مشرق میں واقع ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا کا جزیرہ نما ہے۔ 3 سمندر، خلیج بنگال، بحر ہند، بحر عرب سے گھرا ہوا ہے۔ 91% زمین اور 9% پانی ہے۔ ہندوستان کا شمال اور جنوبی مغربی سمت کرۂ ارض کا شمالی مشرقی سمت ہوتا ہے، مخالف مگر ایک سمت۔ کرناٹک کا شمالی مغرب جنوبی مغرب سمت بھی کرۂ ارض کا شمالی مشرقی سمت ہوتا ہے۔ ہندوستان جنوبی مشرق کرۂ ارض کا شمالی مشرق ہوتا ہے۔ اسی طرح بر اعظم ایشیا کا جنوب اور مغربی سمت بھی کرۂ ارض کا شمالی مشرقی سمت ہوتا ہے۔ کرۂ ارض کے مانسون اور ٹراپیکل زون میں ہمارا ملک واقع ہے، اسی لیے بارش کی رحمت سال بھر چلتی رہتی ہے۔ طول بلد اور عرض بلد کی وسعت۔ ہندوستان کی بیشتر زمین 8 ڈگری 4 منٹ سے 37 ڈگری 6 شمالی عرض بلد اور 38 ڈگری 7 منٹ سے 97 ڈگری 25 منٹ مشرقی طول البلد کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے۔ انڈومان نکوبار کے جزائر جنوب کی جانب مزید آگے پھیلے ہوئے ہیں۔ انڈومان نکوبار جزائر 6 ڈگری 45 منٹ شمالی عرض البلد پر واقع اندرا پوائنٹ ہندوستان کے جنوب کا آخری سرا ہے۔ آپ نے تو ہندوستان کا جنوبی سرا کنیا کماری کا کیپ کومرین سن ہی رکھا ہے، تو شمالی سرا اندرا کول۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا مغربی آخری سرا یا ویسٹرن پوائنٹ کون سا ہے؟ تو جواب یہاں ہے، گجرات کا کچھ ضلع کا گوہر موٹا یا سر کریک ہے۔ اسی طرح ہندوستان کا ایسٹرن پوائنٹ یا مشرقی طول البلد کا آخری سرا ڈونگ کیبوتو اروناچل پردیش میں ہے۔ اب ہندوستان کا سطح مرتفع یا سمندر سے بلندی جو متنازع ہے وہ K2 ہے 8611 میٹرز میں، جو غیر متنازع ہے وہ کنچن جنگا سکم میں 8586 میٹرز میں۔ پسترین مقام ریاست کیرل کا کتناڈو -2.2 میٹر۔ مشرقی طول بلد ہندوستان کے مرکزی نقطہ عروج سے گزرتا ہے۔ یہاں سے ہندوستان کا معیاری وقت اسی طول البلد پر منحصر ہے۔ اب وسط کل رقبہ 32,87,263 مربع کلومیٹرز۔ یہ دنیا کے کل رقبے کا 2.42% حصے پر واقع ہے۔ وسط مغرب تا مشرق 2933 کلومیٹرز، شمال سے جنوب 3214 کلومیٹرز۔ اب آپ کے لیے ایک سوال ہے، ہندوستان کے مغرب تا مشرق، شمال تا جنوب کے درمیانی فاصلے کا فرق بتائیے، تو آپ کا جواب ہوگا 281 کلومیٹرز۔ تو آج ہندوستان کی کل 28 ریاستیں، 7+1 مرکزی ریاستیں، اس میں نیشنل کیپٹل ٹیریٹری ملا کر تو 28+7+1 36 مارکان۔ سرحدیں۔ ہندوستان کی بری اور بحری، زمینی اور آبی دونوں سرحدیں موجود ہیں۔ ملک کی کل سرحدوں کی تعداد کی لمبائی 15,200 کلومیٹر ہے۔ تقریباً آبی سرحد 6,100 کلومیٹرز ہے۔ بری سرحد 7,664 کلومیٹرز ہے۔ تو ہمارا کل حاصل جمع ہوا 13,784۔ تو اب میرا ایک سوال ہے آپ کے لیے، انڈومان نکوبار اور لکشدیپ کی کل آبی سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے 1,416 کلومیٹرز۔ اب میرا دوسرا سوال ہے، ہندوستان کی سرحدوں میں سب سے طویل سرحد آبی ہے یا زمینی ہے؟ تو آپ کا جواب زمینی ہونا چاہیے۔ تو میرا پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ
हिंदुस्तान के सरहदों में से आबी और ज़मीनी सरहद में फ़र्क कितना है? तो 168 किलोमीटर हमारा फ़र्क है। हिंदुस्तान की कुदरती सरहदों के नाम बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए कोई हिमालय शुमाल में, फिर 2 बहरें हिंद और बहर अरब और एक खलीज बंगाल। बैनुल अक़वामी सरहद रखने वाली कुल रियासतों की तादाद बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए कुल 16 रियासतें और 2 मरकज़ी रियासतें। साहिली सरहद रखने वाली रियासतों की तादाद बताइए। तब आपका जवाब होना चाहिए 9। बैनुल अक़वामी सरहदें न रखने वाली बहरी सरहदें न रखने वाली कुल रियासतों की तादाद बताइए। तो आपका जवाब होना चाहिए 5+1। दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना जो जुनूब में वाक़ा है। मशरिकी साहिल रखने वाली रियासतों की तादाद 4 है। मगरबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मगरबी साहिली रियासतों की तादाद 5 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी और छोटी रियासत कौन सी है? तो आपका जवाब राजस्थान बड़ी और गोवा सबसे छोटी होना चाहिए। अब सबसे तवील आबी सरहद रखने वाली रियासत कौन सी है? तब आपका जवाब गुजरात होना चाहिए। सबसे कम आबी सरहद रखने वाली रियासत तब भी गोवा सबसे छोटी रियासत होगी। वो कौन सी रियासतें हैं जो बैक वक्त आबी और ज़मीनी सरहदें रखती हैं? तब आपका जवाब गुजरात और मगरबी बंगाल होना चाहिए। हम हिंदुस्तान के सभी रियासतें और मरकज़ी रियासतों को आसानी से याद रख सकते हैं, मगर मशरिकी रियासतें हमारे लिए तरतीबवार याद रखना एक ज़हनी उलझन बन गया है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक कलीदी लफ्ज़ लेकर आया हूँ जिससे आपको आसानी से इसको याद कर सकते हैं। बहुत आसान है। ATM आना मामी। ए से आसाम है, टी से त्रिपुरा है, एम से मेघालय है, ए से अरुणाचल प्रदेश है, एन से नागालैंड है, एम से मणिपुर है। ये 7 बहनों के साथ एक भाई भी है जिसे हम सिक्किम के नाम से जानते हैं। अब हमारे पड़ोसी ममालिक 7+2 हमारे पड़ोसी ममालिक हैं। 7 का बैनुल अक़वामी सरहदें जुड़ी हुई हैं, 2 से आबी सरहदें जुड़ी हुई हैं। तो पहले शुरू करते हैं शुमाली मगरिब से अफ़गानिस्तान। बैनुल अक़वामी सरहद डुरांडो लाइन, इसको मार्टर डुरांडो ने 1893 में बरतानवी सरकारी अहदेदार और सिफारतकार था अफ़गान अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान ने इसकी क़ियादत में इसको खींचा गया। कुल इस सरहद की लंबाई 80 किलोमीटर है। ये हिंदुस्तान के सिर्फ एक मरकज़ी रियासत से जुड़ी हुई है। अब दूसरा मुल्क है पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी सरहद रैडक्लिफ लाइन। साइरल रैडक्लिफ 17 अगस्त 1947 को इसका ऐलान हुआ। सरहद की लंबाई 3310 किलोमीटर है। 3 रियासतें और एक मरकज़ी रियासत से जुड़ी हुई हैं। शुमाली मशरिक में नेपाल। नेपाल का बैनुल अक़वामी सरहद का नाम है सोनाली लाइन। इसकी तश्कील 1815 में हुई। इसकी कुल लंबाई 1752 किलोमीटर है। ये हमारी 5 रियासतों से जुड़ी हुई है। अब दूसरा है भूटान। बैनुल अक़वामी सरहद का नाम है जायगोन। 1865 में इसको तश्कील दिया गया। इसकी कुल लंबाई 587 किलोमीटर है। ये हमारे हिंदुस्तान की 4 रियासतों से जुड़ी हुई है। अब है चीन। नाम मैकमोहन लाइन है। इसकी कुल लंबाई 3917 किलोमीटर है। सर हेनरी मैकमोहन की सदारत में इसकी तश्कील दी गई। 4+1 यानी 5 एक मरकज़ी और 4 रियासतों से ये जुड़ी हुई है। मशरिक में बांग्लादेश। पहले इसको मशरिकी पाकिस्तान के नाम से भी जानते थे, इसीलिए साइरल रैडक्लिफ यानी रैडक्लिफ लाइन ही हमारे और बांग्लादेश के दरमियान में बैनुल अक़वामी सरहद है। इसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। इसके साथ 5 रियासतें जुड़ी हुई हैं। ये सबसे ज़्यादा बैनुल अक़वामी सरहद तवील या लंबा
रखने वाला मुल्क है। अब है म्यांमार। इसको इंडिया म्यांमार इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई है 1458 किलोमीटर। कई मुतनाज़ात के बाद में 1967 में तरफ़ैन ने हतमी तौर पर इसको बैनुल अक़वामी सरहद मान लिया। इसके साथ भी 4 रियासतें जुड़ी हुई हैं। अब आखिर में एक सवाल, वो कौन सी पड़ोसी ममालिक हैं जिनकी सरहदें हमसे नहीं मिलती? तो आपका जवाब होना चाहिए श्रीलंका और मालदीव। मगर ये बहरी यानी आबी सरहदें इनसे हमारी जुड़ती हैं।